Today's Rhema word. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Psalm chapter 118 verse 24. Amen. இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இதிலே களிகூர்ந்து மகிழக்கடவோம். சங்கீதம் 118:24. ആമേൻ. ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം, ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം. സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ 118:24. ആമേൻ. ಈ ದಿನವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನೇಮಕವಾದದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸೋಣ. కీర్తనలు 118:24. ఆమేన్. ఇది యెహోవా ఏర్పరిచిన దినము, దీని యందు మనము ఉత్సహించి సంతోషించెదము. కీర్తన 118:24. ఆమేన్.